салом алейкум мардуми шариф тоҷикистон. рӯзи сайди ҷумъа муборак. аксе ки дар рӯи экрани дидесин акси болош ғазаб, поёнаш Америка. дар як соли охир Америка 116 миллиард доллар барои нобуд кардани мардуми ғаза пул ҷудо карда. Геноцид асри 21. позор. акси дуюм дар рӯи экран. соли 2024 дар территорияи ғаза 85,000 тонн бомба партофта гастанд. 85,000 тонн. Лондон соли 1940 сол 20,000 тонн. соли 1945 сол 15,000 тонн. имрӯз президенти ояндаи США Трамп, душмани Эрон, баромад кард ки дар байни 24 соат видео дар рӯи экран дидесин, ин территорияи Америка аст. хеле худо задаш. Зарар 47 миллиард доллар дар як рӯз. 47 миллиард доллар. видеоро тамошо кунед. актёре ки дар рӯи экран дидесин, ҳамат мешиносед. хонаш сӯхтаия, хонаш 128 миллион доллар мест. итали актёро уже дар Twitter 8 нафаре навиштесан. мега страховка меспорад. як удари сахт аст дар буҷети Америка. имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ, именно дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ватани азизи мову шумо, банон блогерро барои просмотр, барои хайп ишон додесанд, музика мондесанд, гира кардесанд ки боронои безеб дар территорияи Арабистон дидесем. ман намехоҳам бимонам нистоитай. дӯстони азиз, борон нест, ашки мардуми ғаза, хуни мардуми ғаза. дар ин рӯзи ҷумъа айда худо бахшод кунад. Омин. дар рӯи экран дидесен, ира ман аз сайти ООН гирифтам. имрӯз ООН удалит шуд. ин бародари мусулмон дирӯз айхнакиву гишнагӣ ду фарзандаш ҷон дод. ба ном мухолиф тоҷик имина Муҳаммади Буйсадирдин. хуб ту мара гӯш кун. хандиди мардуми ғаза. дӯстони азиз, бисёр видеоро ман такрор дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунам. бисёрро менависем ки Сухофаёб дигар видео надорӣ. гапе ки зад Муҳаммади Буйсадирдин замин мекафиду ман медумадам. ки яхелат ба ном мусулмон менависем ки Сухофаёб изона мекаши, як видеоро 10 бор мемонӣ. видеоро як бор дига тамошо мекунӣ. جواب نمیتیم. فردوس قنش بزنه منم باشم میرم در ارتش اسرائیل خدمت میکنم. یه پرابلم ندارم. بعضو مادر تا تجاوز کیسه است میخواد برای یهود کاب میزنه. خواهر مادر تا گپ یهود رفته است. چند تا مسلمان کشتی. اما مسلمان نکشته است. این قدر یعنی تاج کیف میکنم من در خبر زده سای. میگم که امی یهودا اگر کار کنند بگن که ما کار میکنیم والله قسم قطعا یهودیو من آماده‌ام برای همکاری کردن تو و سفارات بزرگترین در تاجیکستان سفارات اسرائیل آماده هم برای دادن. چقدر فهمیدی؟ من آماده‌ام که با اسرائیل با نتانیاهو همکاری کنم. بزرگترین سفارات دنیا را برام با همین نتانیاهو رابطیم. من آماده‌ام، من راضیم. علاقه زیاد چی دیپلماتی با اسرائیل آماده برقرار نمودنم. به خاطر چی؟ به خاطر میگم را پرابلم ندارم. عکسی که در روی اکران دیدین در پیش فوتبالکای اقبال باس نوشته. دیم افیرش نمیبره. فوتبالکا چپانا میپوشه. میبره گپ میزنه.
محمد ابو من کوشش میکنم که تو که فوتبال کرده برو تا چپانا میبشی تو دشمن اسلام هستی زیدی دشمن اسلام برات سر بردن این فرض است کو نمکا صدقه خوبه پدر ملت کنه شما را بنا مخالف توجی در حق مردمی غزه دوستان عزیز دوگو باشه یک جان تشکر